Ayun. Sige pa. Inaan. Ano pa be? Ni pa o, ni. Oh, ano? M. Ala. Next. How? Wait. Ni. Ni o. O. Kung man na anuman. C. How about letter A? Letter E. Naman an. R. Kina. How about letter A? Batid na pa, no? Magkapot, no? Batid na. Yay. ABA. R. Eh, ganyan yung A. So, A mo. Yan. T. Hala. Kaya ba ng T? Ang H. Ay pa. Hala. Mayangan. Gabasang kabi. Look. Baaman.